अस्सलाम वालेकुम, बीएस उर्दू अंसा आर्टिस्ट के चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। माज़रत के साथ काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी दिनों के बाद ये मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। टाइम ही नहीं लगा क्योंकि मेरे खुद के जो पेपर हैं वो आ रहे हैं, इस वजह से टाइम नहीं लगा। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगी वो जदीदियत तहरीक। जदीदियत तहरीक क्या है? इससे पहले यानी जदीदियत तहरीक आखिर में आती है, लेकिन इससे पहले जो है वो हल्का अरबाब ज़ौक़ भी आती है। तो इंशाअल्लाह कोशिश करूँगी अगर उस पर भी वीडियो बन जाए। सबसे पहले हमने देखना है कि जदीदियत पर थोड़ा-सा तमहीदी पैरा बाँध लेना है कि जदीदियत आखिर है क्या? जदीदियत जो लफ्ज़ है वो जदीद से मुश्तक़ एक अदबी इस्तिलाह है। अपने अहद की ज़िंदगी का सामना करना, इसे तमाम ख़तरात व इम्कानात के साथ बरतने का नाम जदीदियत है। ये इसकी तारीफ़ है। तरक्की पसंद जो बोझ को जब अदीबों ने अपने कांधों से उतार फेंका तो हमारे अदब में जदीदियत की तहरीक ने जन्म लिया। यानी ये हर तहरीक में ऐसे हुआ कि एक तहरीक से बोर हुए तो लोगों ने कहा नहीं, रोमानियत नहीं होनी चाहिए, तरक्की पसंद होनी चाहिए, तरक्की पसंद नहीं तो अलीगढ़ होनी चाहिए। इसी तरह ये तहरीकें चलती आ रही हैं। तो आखिर में जब हर चीज़ उनको बोझ लगने लगी तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा होना चाहिए, जदीद होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। यानी इंसान जो भी है वो कुछ भी करता है तो उससे उकता जाता है। तो वो चाहता है कि कुछ ऐसा हो, मेरी ज़िंदगी में कुछ नया होना चाहिए। तो इन लोगों ने भी यही सोचा कि हमारी ज़िंदगी में कुछ नया होना चाहिए। तो फिर जदीदियत की तहरीक ने जन्म लिया। काज़ी सलीम की नज़र में जदीदियत की तारीफ़ ये है, किसी भी बात को हमने मुस्तनद उस वक़्त वो बात ठहरती है जब कोई हमने मुस्तनद उसका इक़्तिबास या उसकी तारीफ़ किसी नक़ाद ने कही हो, किसी मुहक़्क़िक़ ने कही हो। हम आम अल्फ़ाज़ में तो जदीदियत बता दिया था कि जदीदियत आखिर क्या है, लेकिन जब तक हम किसी मुहक़्क़िक़ का हवाला नहीं देंगे, किसी किताब का हवाला नहीं देंगे, तो उस वक़्त तक वो जो तारीफ़ है वो ठोस नहीं बनेगी। तो ये हमारी जो सवाल है उस पर बहुत अच्छे इम्प्रेशन डालती है। तो तासुरात अच्छे करने के लिए सवाल के तो हमें तारीफ़ को देना पड़ता ही है, इक़्तिबास को जमा करना पड़ता है अपने सवालों में। जदीदियत एक अदबी रवैया भी है और अदीबों का एक मसलक भी। ये उसने जदीदियत के हवाले से कहा था। अब हम देखते हैं ये था तमहीदी पहरा। फिर हम आगाज़ो इर्तिक़ा पर आते हैं। उर्दू अदब में जदीदियत के रुझान को ख़ास तौर से 1960 के बाद फ़रोग़ मिला। जदीदियत के रुझान ने तकरीबन तमाम असनाफ़ सुकून को मुतासिर किया। जदीदियत का बाकायदा आगाज़ दरअसल 20वीं सदी की तीसरी दहाई में इस वक़्त हुआ जब अज़मतुल्लाह, नियाज़ फ़तेहपुरी, सज्जाद हैदर यल्दरम, ये मुहक़्क़िक़ भी थे नियाज़ फ़तेहपुरी, नक़ाद भी थे, इन्होंने शायरी भी की है शायद, अब इनके हवाले से मुझे इतना याद नहीं है, दिमाग में नहीं है। सज्जाद हैदर यल्दरम का तो आपको पता ही है कि ये पहले अफ़साना नगार माने जाते हैं। इनके बाद मीरा जी और राशिद जैसे अदीबों ने अदब को बदलते हुए तेवर, मुनफ़रद लहजे और एक नए ज़ाविये से उर्दू क़ारीन को रोशनास किया, यानी उनसे मुतारफ़ करवाया। इनफ़रादियत पर जदीदियत ने बहुत ज़ोर दिया। फ़र्द की आज़ादी इसके नज़दीक बेहद अहम थी, यानी इनफ़रादियत पर जदीदियत ने बहुत ज़ोर दिया। ये आपको समझ वो कह रहे थे कि कुछ नया होना चाहिए, तो इस वजह से इनफ़रादियत वो चाहते थे कि कुछ नया हो, कुछ अलग हो सबसे। ये तहरीक पंजाब की सरज़मीन से उठी और पूरे मुल्क में छा गई। इस तहरीक ने के फ़रोग़ का मक़सदियत के फ़रोग़ का नारा बुलंद किया। अब इस सवाल के मुतल्लिक़ एक इम्पोर्टेंट बात ये है, इस सवाल के नहीं पूरे जो इसका सिलेबस है, पूरी आउटलाइन के हवाले से इम्पोर्टेंट बात ये है कि उर्दू अदब की जो तहरीकें हैं, दरअसल आपकी जो आउटलाइन है उसका नाम यही है उर्दू अदब की तहरीकें, तो उसका दिबाचा किसने लिखा? ये भी आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट एमसीक्यूज़ भी आ सकता है। उसका जो दिबाचा है वो डॉक्टर फ़ातिमा हसन ने लिखा। किसने लिखा? डॉक्टर फ़ातिमा हसन ने। ये आपने याद रखना है। अब देखते हैं शायरी का रुझान, जदीद तहरीर में शायरी का रुझान। 1890 में मोहम्मद हुसैन आज़ाद और ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के ज़रिए नेचुरल शायरी की बुनियाद डाली। हाली के मुकदमा ये भी एक निकात थे, जिन्होंने मुकदमा शेर शायरी इन लोगों के सामने पेश किया। मोहम्मद हुसैन आज़ाद भी एक बहुत अच्छे मुहक़्क़िक़ और निकात थे। खा शेर व शायरी ने फ़रसुद्दा रवायात से इन्हराफ़ करना सिखाया और नज़्म को की इब्तिदा की गई। पहली बार उर्दू अदब में ये बहुत बड़ी तब्दीली थी, जो आगे चलकर इज्तिमाई रुझान की शक्ल में राइज हो गई और नए रुझानात पैदा हुए। नए-नए मौज़ूआत इख्तियार किए गए और नए-नए असलूब ढाले गए। नज़्म मुअर्रा,
جدید نظم یہ آپ نے جو اصناف کی کتاب ہے چھوٹی سی، رفیع الدین ہاشمی کی، اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ نظم معرہ کیا ہے، جدید نظم کیا ہے۔ سائنٹ ہائیکو یہ چھوٹی سی نظم ہوتی ہے، ہائیکو جدید نظم جس میں بہرے نہیں یہ مطلب کھلی یعنی آزاد نظم میں لکھا جاتا ہے۔ جدید نظم، سائنٹ، ہائیکو، نثری نظم کے تجربے سامنے آئے۔ یہ مختلف قسم کی نظمیں ہیں۔ نظم معرہ اس میں پابندی ہوتی ہے، ردیف قافیہ کی شاید پابندی ہوتی ہے اس میں، اب ایگزیکٹ مجھے ان کی جو تعریف ہے وہ یاد نہیں ہے، تو یہ نہ ہو کہ آپ غلط لکھ لیجئے گا، غلط نہ ہو آپ دیکھ لیجئے گا اسے سرچ کر کے، یا آپ کے پاس بک ہوگی اصناف ادب پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر علی گڑھ تحریک نے علمی اور تہذیب کی حمایت میں اہم رول ادا کیا۔ اس دور میں تاریخ نگاری، ناول نگاری اور افسانہ نگاری اور انشائیہ کا فن بھی سامنے آیا۔ جدیدیت کے فروغ کے باعث ترقی پسند تحریک کا زوال بنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں جدیدیت تحریک میں جو شعراء آئے تھے وہ کون کون سے تھے۔ جدیدیت نے ادب میں فن کو اولویت دی۔ اس تحریک کے ذریعے اثر لکھنے والے ادیبوں اور شاعروں نے علامت اور تجریدیت پہ اتنا زور دیا کہ زندگی کی حقیقت پیچھے چھوٹ گئی۔ جدید شعراء میں میرا جی، نور میم راشد، اختر علی مان، خلیل اور عادل منصوری کے نام قابل ذکر ہیں۔ افسانہ نگار، جدید افسانہ نگاروں میں دو طرح کے افسانہ نگار تھے۔ ایک تو وہ جنہوں نے پینشن کے طور پر جدیدت کو اپنایا اور جدید کہلانے کے شوق سے پیچیدہ کہانیاں لکھی۔ دوسرے وہ فنکار تھے جنہوں نے ضرورت کے زیر اثر اپنی کہانیاں لکھی۔ ضرورت کے زیر اثر لکھنے والے اہم افسانہ نگاروں میں سر پندر پرکاش، بلراج میزا، انور سجاد، قمر حسین، سلام بن رزاق وغیرہ۔ جدید کے افسانوں میں خارجی عوامل سے زیادہ داخلی کیفیت ملتی ہے۔ یہ جو کویسچن ہے وہ بہت ہی چھوٹا سا لکھا گیا ہے، مطلب تھوڑا سا ہم نے کیا تھا آخر میں۔ جدیدیت، کیونکہ جدید جو دور ہے وہ کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ جدیدیت کی تحریک آج کے دور کے جو بھی ہم پڑھیں گے وہ بھی جدیدیت میں ہی آتے ہیں۔ پریم چند کا افسانہ لے سکتے ہیں، کفن، اور منٹو کا افسانہ، پھندے وغیرہ۔ تنقیدی اثر دیکھتے ہیں کہ تنقیدی اثر ان پر کیا ہوا تھا۔ نئی تنقید نے جدیدیت کی تحریک کو پروان چڑھانے میں بہت اہم رول ادا کیا۔ جدیدیت کے زیر اثر لکھنے والے فنکار کاری کی پرواہ کیے بغیر اپنی تخلیقات پیش کرنے لگے، جن کا نام درج ذیل ہے کہ پروفیسر آل احمد سرور، بہت سے لوگ اسے سرور بھی پڑھتے ہیں، آل احمد سرور، لیکن آل احمد سرور ہے۔ یہ فرض بخوبی ادا کیا۔ ان کے علاوہ پروفیسر گوپی چند نارنگ، پروفیسر شمیم، وہاب اشرفی، باقر مہدی، اول کلام قاسمی نے جدیدیت کی طرف خاص توجہ دی۔ جدیدیت کے تعلق سے مختلف اور متضاد باتیں کہی جا رہی ہیں، جیسے کہا گیا کہ جدیدیت ایک رجحان ہے، ایک فیشن ہے، ایک فارمولہ ہے، فراڈ ہے، ترقی پسند کی ضد ہے، وغیرہ وغیرہ، مطلب مختلف اس پر تنقیدیں کی گئی۔ جدیدیت کے بنیادی اصول دیکھ لیتے ہیں آخر پر۔ جدیدیت میں جو بنیادی طور پر تین اہم دائرے قابل ذکر ہیں وہ مندرجہ ذیل ہے: جدت پسندی، تجدید کاری اور جدیدیت۔ یہ اس کے بنیادی اصول تھے۔ بس یہیں تک میں نے یہ سوال کیا۔ اگر اس میں مزید آپ کے پاس معلومات ہے تو میرے ساتھ ضرور شیئر، کمنٹ باکس میں آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں، کچھ بھی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ شکریہ۔